نتكلموا على l'edgewise et comme toute technique EDF لازم تعرفي شكون qui a créé la technique, c'est quoi les principes de base, les éléments amovibles bien sûr et fixes et finalement les étapes ou bien les phases du traitement تاع هاد la technique. Alors, qui a créé la technique? Bien sûr, c'est Edward Angle. C'est un orthodontiste américain où il a fait la classification d'angles, donc dentaire, classe 1, classe 3 et classe 2. Alors, Edward Angle, c'est pas n'importe quel orthodontiste, c'est le premier orthodontiste du monde entier. C'est Huwa leader l'ODF comme spécialité. Donc, Edward Angle, il a bien sûr d'autres dispositif قبل ما يوصل للجوايز. كان عنده باغ اكزومبل الاي ارش ابلاينس، كان عنده ثاني البين ان تيوب ابلاينس. هادو دارهم دونك بوغ ليكسبونسيون قبل ما يوصل للادجوايز. ادجوايز كون سون لانديك راح نستعملوا فيها دي زارك ريكتانغولار. داكور، عندنا لي براكات تاعنا فيهم سلوت ريكتانغولار، دونك راح نستعملوا ان ارك كي ريكتانغولار. هذاك لارك مادام ريكتانغولار عندكم اون بارتي بيان سور اللي حتكون كبيره اون بارتي تكون صغيره، دونك لارك راح يدخل بلا بارتي اللي تكون صغيره. سي بور سا اون لابيل ايدج وايز. ايدج وايز عندنا لي زيليمون فيكس، عندنا لي باغ و لي توب. دونك سور لي مولين راح نحطو دي باغ او بيان دي توب، وهنا في ايدج وايز راح يدير لا دوزيام مولين راح يدخلها في السيستم وراح يدير لها اون باغ ولا توب كيما خيرتو. الوغ لي بارتيكولاريتي تاعهم عندنا باغ اكزومبل هنايا في لي توب هاد عندنا في لي توب هادي تاع السوبيريور. واش عندنا في السوبيريور؟ ريغاردي عندنا دو ترو، ان ترو بوغ الاف بي وواحد بوغ لارك، وعندنا ثاني هذا لو كروشي اللي هنا راهو لو كروشي هذاك سي بوغ لي زيلاستيك. الوغ كو في لانفيريور راح نتلقاو ان سول ترو، ان سول ترو اللي راح يدخل فيه لارك. ميم شوز بوغ لي توب، لي توب سوبيريور راح نتلقاو فيهم دونك دوبل، واحد بوغ لارك واحد بوغ لاف بي، والانفيريور قلنا سي بوغ تلقى واحد بوغ لارك وبيان سور لي كروشي فيهم في زوج. بوغ لي براكيت، لي براكيت تاع ادجوايز هما دي براكيت نقولوا عليهم نوتر ما فيهمش دي انفورماسيون. هاد لي براكيت راح تكون عندهم اون غورش ترانسفيرسال تجي في النص. لي براكيت يتبدلوا من تكنيك لتكنيك وفي نفس لا تكنيك تلقاو بزاف على حساب هاد لا غورش قداه لي ديمونسيون تاعها. في ادجوايز عندنا سي 0.22 0.28. باش معناتها ديجا معناتها راهي ريكتانغولار. هنا وانا راح يدخلنا لارك ريكتانغولار فيها. وتاني نلقاو في البراكات مام هي بعد نلقاو فيها دي زيلات ولا نسميهم اوسي دي بلو. هادوما باش نقدروا نحكموا نقدروا نحطوا لي ليغاتور الاستوميريك و بيان لي ليغاتور ميتاليك. حاجه ثانيه كاينه يقول لك على البلاسمون تاع لي براكات دون لو سونس فيرتيكال راح نستعملوا هذه اللي هي جوج. داكوغ، تحكموا باغ اكزومبل هذه تلقاو فيهم مكتوبين لي نيميرو 4 5 هنايا 3 et demi 4 et demi. اجوايز يقول لك لي انسيزيف سوبيريور يمدلهم كاين ان تابلو سبيسيالمون كيما لي انسيزيف سوبيريور يمدلهم 4 4. واش معناتها راح نهز من لو بور لهنا عندي 4 وبعد لي انسيزيف لاتيرال راح يمدلهم 3 et demi 3 et demi هذه مكسره 3 et demi. نقولوا كون جا هنايا لي كاني راح يمدلهم 4 et demi ولي بي ام هذوك راح يمدلهم كيما لي انسيزيف الوغ كو انفيريور نو راح يمد لي انسيزيف 3 et demi والكانين 4. سي ان تابلو تاع لو بوزيسيونمون دون لو سونس فيرتيكال. بور لي زيليمون دركا اموفيبل راح يستعمل دي زارك غون في الاول في لي زيتاب الاولين راح يستعمل دي زارك غون راح يستعمل من 0 12 14 16 18 20 هادو يطلعوا بالدو. ما كانش 13 ما كانش 15 نو كان 0 12 14 16 18 20 انش بيان سور. ومن بعد كي افونسي في التريتمون راح يستعمل ريكتانغولار كاين 17 25 كاين لو 19 25 كاين لو 21 27 وكاين الاخر لو 21 et demi فوا 28 باسكو لا جورج السلوت تاعنا لا غورج فيها 22 28 دونك امبوسيبل يقدر يدخل لي 22 28 لازم راح يدخل لي 21 et demi قلب نص داكور فوا 0.28. Aussi, il va utiliser bien sûr les ligatures, que ce soit élastomérique ou la trairo métallique, et finalement des auxiliaires هادو اللي باش يجيب بينهم l'ancrage. عندكم l'AFB, عندكم les élastiques intra-arcade ou bien aussi les élastiques intermaxillaires.
La technique Edgewise فيها trois principes واللي هما le mouvement dentaire contrôlé parce que genre c'est la première technique اللي راح ديرنا un déplacement تاع les dents et avec des mouvements qui sont contrôlés. تاني حاجة وهي la maîtrise de la zone d'ancrage. هنا نفهموا ندخل l'ancrage راح نوليو نهضروا عليه في la technique fixe et finalement عندنا ثاني le concept تاع les arcs idéaux اللي c'est شغل الحاجة اللي تميز la technique Edgewise. Alors, le premier principe اللي هو le mouvement dentaire contrôlé تاعنا اللي فيه راح يسملو فيه deux étapes. عندنا la première étape اللي فيها des arcs ronds. كي نقول des arcs ronds يعني les forces elles sont légères. هاد les arcs ronds واش راح يديرونا راح يديروا لنا حاجه نسميوها نيفيلمون. نيفيلمون واش معناتها راح نحطوا les dents تاعنا alignées في le sens vertical. يعني on va aplanir la courbe de Spee. La courbe de Spee حتولي plate. Les dents كامل يكونوا في le sens vertical كامل كيف. Et aussi on va corriger bien sûr les rotations ou les versions ثاني اللي عندنا on va les corriger في le nivellement. Après ما خلصنا حنا نروحوا دوكا les arcs اللي هما sont lourds اللي هما الريكتانغولار اللي اسمهم la technique Edgewise عليهم. les arcs هادو rectangulaires حنا la gorge تاعنا فيها 0.22 0.28 يعني l'arc الاخر اللي راح يدخل لي راح يكون مش 0.22 impossible يدخل 0.22 في 0.22 حينقصوا شويه يعني راح نديروا لو 0.215 ف 0.28 يعني كلي 21 et demi d'accord fois 28 هذا هو l'arc اللي نسميوه l'arc de finition. هذا l'arc الاخر. les autres arcs اللي نخدموا بهم ce sont des arcs travaillants اللي قل من هذا 21 ف 0.28 يعني le 17 le 19 وهذوك ف 25 et tout هذوك des arcs travaillants. عليه les arcs rectangulaires sont des arcs travaillants. هذه الحاجه اللي Edgewise تميز بها تاني اللي هي on va faire des plicatures ولا نسميوهم des courbures في l'arc. هاد لي courbures عندنا 3 ordres premier deuxième et troisième. نبداو بالبريمير ordre اللي هما des courbures تاعنا في le plan horizontal. واش معناتها في le plan horizontal في هاد le plan يعني راح يكون le mouvement تاعنا في le sens vestibulo-lingual يا يدخلوا يا يخرجوا d'accord. دركا هادو مادامهم في لو سونس اوريزونتال تاعنا ils vont pas affecter la planité. واش معناتها في لو سونس فيرتيكال يعني ما همش لي دون حين يطلعوا ولا رايحين يهبطوا. كي نديروا هاد لي بليكاتور بروميير اوردر لي دون سوا رايحين يخرجوا سوا رايحين يدخلوا. الوغ واش عندنا دركا حنا في لاركاد ايديال ما يكونوش لي دون كامل كيف رايحين نلقاو دي دون داخلين ودي دون خارجين. سي بور سا راح نديرو هادو لي بليكاتور زعما باش نرجعوا لا فورم ايديال تاع لاركاد تاعنا. كي نبداو في البروميير اوردر عندنا اذا دخلنا على الانتيريور راح نسميوها انسيت ولا كان خرجنا على لاركاد راح نسميوها اوفسيت. دونك اذا دخلت على الانتيريور دو لاركاد راح نسميها انسيت اذا خرجت على ليكستيريور دو لاركاد راح نسميها اوفسيت. واش راح نستعملوا هادو بروميير اوردر سوا قلنا باش نديروا لاركاد ايديال علاه بعد نشوفوها باسكو لانسيزيف باغ اكزومبل تاعنا لاترال راح تكون داخله الوغ كو لا كانين تكون خارجه في لاركاد. سينو لكن درنا اكزاجيراسيون ليهم نيكزاجيريو هاد لي كوربور تاعنا رايحين نقدروا نكوريجيو دونك دي روتاسيون on va faire une hyper correction تاع لي روتاسيون. هادو pour les premiers ordres. Pour deuxième ordre عندنا هما des plicatures حنديروهم في le sens vertical دركا. donc عندنا le tip back le tip forward et l'artistic bends. tip back واش معناتها tipping c'est une version ça veut dire c'est version en anglais. دركا عندنا le tip back c'est une plicature اللي نديروها في le sens vertical اللي تكون en direction gingivale يعني هذه c'est la 442 هذا وين لقيتها هذه c'est la 442 يعني كي نعود نحكم هكا هذه c'est la partie distale ونعود ندير un mouvement هكا هذا c'est un tip back. دركا هذا le tip back واش راح يدير لي une distorsion في la molaire. déjà عندنا شفاو عليها tip back donc c'est postérieur donc c'est distal راح نديرنا une version distale في la molaire ويدير لنا ثاني une ingression في les incisives.
هذا التيب كي ساهل نستعملوه يستعمل بزاف في ادوايز سيستيماتيكمون في اون فاز اللي نسميوها لا فاز دو بريباراسيون دونكراج مي اوسي نقدروا نستعملوه سوا ايزولمون في لا مولير برك ولا في لو سيكتور بوستيريورمون لا كانين. وعندنا لو تيب فورورد العكس لوrsque سي لانفيرس تاع التيب باك كي تعود عندي سي اون بليكاتور تاعي كي تعود حكمه لا بانس انايا وندير لابليكاتور اون ديريكسيون ميزيال. لو تيب فورورد ما نستعملوهش بزاف ونستعملوه بور كونتر كاري عندنا ان موفمون بارازيت باش نكونتر كاري وهذاك لو موفمون نستعملو ان تيب فورورد. واش يمدلنا تيب فورورد راح يمدلنا ديجا كونسولون اللي عندك فورورد تفكروا باللي ميزيال دونك راح يمد لكم اون فيرسيون دونك اون ميزيو فيرسيون دو لا مولير مي au niveau des incisives راح يمد لكم اغريسيون. Et aussi عندنا الارتستيك باندز اللي يفون بارتي ان فيت دوزيام اوردر اللي هما دونك هما بور لي انسيزيف سوبيريور برك باسكو في لي فينيسيون تلقاو لي انسيزيف ولاو لي زاكس تاعهم سون باراليل نو راح نديرو هادو الارتستيك باندز بور لي انسيزيف سوبيريور برك اي في لا فينيسيون. Pour courbure troisième ordre, le torque, il faut savoir qu'on a déjà deux types de torque. On a un torque qui est passif ou un torque qui est actif. Un torque passif ne nécessite pas un effort pour ندخل l'arc في البراكات. Je ne fais pas un effort. هذا يسميه passif وهذا يخلي لا دون l'inclinaison تاعها. وعندنا ان تورك اللي جو في فير دونك واحد لا فورس وواحد ليفور باش ندخل l'arc تاعي في البراكات. à ce moment là راح يولي اكتيف وهذا هو اللي مدلنا لي موفمون دو لا راسين في لو سونس لابيولينغوال. في لو تورك اكتيف عندنا يقدر يكون كونتينيو ويقدر يكون بروغريسيف. كي نقول كونتينيو il est uniforme il interaction dans une dent ou un groupe de dents l'essentiel يكون entre deux points. هذا يكون uniforme قلنا le contenu il est uniforme ou généralement déroule pour les secteurs antérieurs les incisives. Par contre le progressif il n'est pas uniforme وراح نديروه في le secteur prémolo-molaire. Donc pour le torque pour simplifier كاين l'apex تاع la racine راح en direction vestibulaire راح نسميوه un torque radiculo-vestibulaire. لكن راح لي en lingual راح نسميوه un torque radiculo-labial. lingual plutôt symphonie lingual. Le deuxième principe la maîtrise des ondes d'ancrage qui maintenant a trois types d'ancrage. On a l'ancrage naturel bien sûr pour parler muscles l'os et tout. On a l'ancrage renforcé là on utilise فيه l'arc palatin l'arc non كما شفنا في la vidéo اللي من قبل. وهنا troisième chose c'est l'ancrage préparé اللي راح يديروا بدي versions distales تاع les molaires. Voilà هذا هو le principe. Le dernier concept هو des arcs idéaux. هادو كامل لي زيتاب اللي يديرهم في ادجوايز باش يوصل في الاخر باش يقدر يحط دونك لي زارك ايديو. هاد لي زارك ايديو اصلا اسمهم دونك ايديال واش راح يمدونا اون فورم داركاد ايديال avec des points de contact anatomiques يكونوا toutes les dents يكون عندهم un point de contact مليح. une orientation soit في le sens mésiodistal ولا في le sens vestibulo-lingual مليحه ainsi que حاجه très importante هي une coordination تاع l'arcade supérieure مع l'inférieur. واش هما هادو لي زارك ايديو؟ هما دي زارك نورمال اون اسي اللي رايحين يكونوا فريمون في دي زارك دو فينيسيون ويكونوا فيهم certaines بليكاتور. دركا لي بليكاتور هادو في l'arcade supérieure يكونوا عندنا arcade supérieure يكونوا عندنا certaines بليكاتور وفي l'inférieur aussi. نبداو بالاركاد سوبيريور. عندنا قلنا لي كوربور بروميير اوردر واش راح نلقاو في الاركاد سوبيريور. لاترال دائما في الاركاد ايديال تكون داخله وقلنا حاجه تدخل نسميوها انسات. دونك عندكم انسات لاترال. في الاركاد ايديال لا كانين لازم تكون خارجه باش تكون عندنا لا بوس كانين. درك واش راح تكون عندها اوف سيت كانا ويكون عندنا ثاني offset ولا تو ان مولار. هذه سي تري امبورطون اوسي لا مولار تكون عندها ثاني تو ان مولار. هذه pour premier ordre. deuxième ordre
واش اللي قلنا عندنا الارتستيك باندز، قلنا لي غاسين لي زاكس تاع لي انسيزيف سوبيريور ما لازمش يكونوا باراليل، لازم يكون عندنا هذيك ديفيرجونس في الابيكو ديفيرجونس في لي غاسين. دونك واش راح يكون عندنا ارتستيك باندز. troisième ordre في لو تورك واش راح يكون عندي لو تورك في لي انسيزيف. في لو كوتي تاع لي انسيزيف لازم يكون عندي ان تورك راديكولو بالاتان، يعني لابيكس تاعي راح يروح للداخل راديكولو بالاتان. هذه دائما في لي زاركاد ايديال عندي هيك. دونك انتيريورمون واش عندي ان تورك راديكولو بالاتان، لي زاكس تاع لي راسين تاع لي انسيزيف راجعين لورا. pour postérieurement واش عندي un torque postérieurement progressif قلنا نسميوه باسكو في لو سيكتور بريمولومولار واللي راح يكون راديكولو فيستيبولار. داكور راح يكون راديكولو فيستيبولار. دونك هذه في لاركاد سوبيريور. في لاركاد انفيريور واش عندي لي كانين ولي بريمولار لازم يكونوا خارجين على لاركاد. درك واش عندنا اوفست كان اوفست تاع لي بي ام. تري بيان. داكور تاع لا بروميير بي ام. ثاني حاجه واش عندي في لي مولير كيف لا مولير سوبيريور ولا لانفيريور ميم شوز اي تو ان مولير. تري بيان. دركا لا ديفيرونس هنايا سي في لي انسيزيف. لي انسيزيف انفيريور شيخي لازم يكونوا 90 دوغري. كي نديروا الاي ام قلنا نلقاوه 90 دوغري، يعني ما كانش ان تورك ني داخل ني برا لي غاسين راهم في لاكس تاعهم اللي 90 دوغري، معناتها ما كانش با دو تورك في لا ريجون انتيريور في لي انسيزيف. تري بيان. Postérieurement, تلقاو normal le torque progressif radiculo vestibulaire aussi تاع les secteurs تاعنا latéraux. C'est ça. Pour les phases du traitement تاع la technique Edgewise, c'est très simple. On a 5. On a la phase de nivellement, toutes les techniques qui بداو بلا phase de nivellement. اللي راح نستعملوا فيها قلنا راح نستعملوا فيها des arcs qui sont ronds وراح نديروا donc le nivellement. Deuxième étape اللي هي la préparation d'ancrage qui est très importante, surtout كي نعاودو راح نديروا la thérapeutique تاع classe 2 parce que عند بالكم les élastiques de classe 2 راح نديروا لنا une mise au version تاع les molaires. Donc راح نديروا préparation d'ancrage هنا. Ensuite pour lui la préparation d'ancrage راح تندار par un type bac, يعني une version distale les dents par les élastiques classe 3 et par aussi l'arc palatin ou l'arc de nonce et l'arc lingual ainsi que les FEB. Après la phase تاعنا c'est la phase de déplacement dentaire en masse. هذه هي la phase du travail. هنديرو فيها fermeture d'espace, نديرو فيها les déplacements الكبار. Après, on va passer la phase de finition avec les arcs idéaux. Les bichets ont une forme idéale de l'arcade. C'est la coordination des deux arcades. Et on termine avec la phase de contention. Donc, on peut faire donc, des contentions avec plaque de Holloway. Les arcs vestibulaires, crochet Adam, c'est plaque normale. Tooth positioner. Ce sont deux gouttières en caoutchouc. Là, je vous laisserai c'est un monobloc. Ou bien tout simplement la contention collée au composite. La technique Edgewise, قلنا دارها angle ou angle كان parmi les caractéristiques تاعو كان contre l'extraction. Il était quelqu'un expansionniste, il préfère faire l'expansion à l'extraction. Après جا l'étudiant تاعو اللي هو Tweed il a modifié بزاف donc Edgewise. هو qui a fait la préparation d'ancrage, il a fait donc l'analyse céphalométrique تاعو وندار le triangle pour le positionnement تاع les incisives inférieur. Tweed كان الحاجه اللي يقولوها عليه سي trop extractionniste de façon que دايما يكون le profil تاعو final il est concave. Après Zedja Marifield اللي هو l'étudiant de Tweed, il a aussi modifié la technique Edgewise. ولات كان Edgewise donc classique et Edgewise اللي نسميوها Tweed Marified. Merci beaucoup.